Real count KPU Pilpres 2024 hingga Kamis 29 Februari pukul 7 waktu Indonesia Barat ada 77,79% dari 823.236 data TPS yang telah tertampung masuk. Berdasarkan data tersebut, suara Prabowo Gibran semakin jauh meninggalkan dua pasangan calon lain. Mereka mendapatkan 75.371.785 suara atau 58,85%. Sementara itu pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan 31.374.668 suara atau 24,49%. Kemudian paling buntut ada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang mendapatkan suara sebanyak 21.359 dengan persenan 16,68%. Dan berikut informasi real count KPU per provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Aceh dengan jumlah data masuk 78,44%. Kemudian peraihan suara Anies Muhaimin sebesar 75,11%, Prabowo Gibran 22,62%, Ganjar Mahfud 2,27%. Bali, informasi yang jumlah TPS yang sudah masuk 56,75% dengan perolehan Anies Muhaimin 3,23%, Prabowo Gibran 52,91%, Ganjar Mahfud 43,85%. Banten jumlah data yang masuk 79,86% dengan perolehan Anies Muhaimin 33,79%, Prabowo Gibran 56,25%, Ganjar Mahfud 9,96%. Bengkulu jumlah data masuk sebesar 94,36% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 18,15%, Prabowo Gibran 70,19%, Ganjar Mahfud 11,65%. Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah data masuk sebesar 78,37% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 19,55%, Prabowo Gibran 50,75%, Ganjar Mahfud 29,70%. DKI Jakarta jumlah data masuk sebanyak 71,96% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 41,06%, dan Prabowo Gibran 41,47%, Ganjar Mahfud 17,47%. Gorontalo jumlah data masuk 88,87% dengan perolehan Anies Muhaimin 29,24%, Prabowo Gibran 65,34%, Ganjar Mahfud 5,42%. Provinsi Jambi jumlah data masuk 81,03%. Perolehan suara Anies Muhaimin 24,04%, Prabowo Subianto dan Gibran 65,12%, Ganjar Mahfud 10,84%. Jawa Barat jumlah data masuk 75,74%, perolehan suara Anies Muhaimin 31,60%. Prabowo Gibran 58,57%, Ganjar Mahfud 9,83%. Jawa Tengah jumlah data masuk 88,87% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 12,68%, Prabowo Gibran 53,04%, Ganjar Mahfud 34,29%.
Jawa Timur, jumlah data masuk 84,27%, perolehan suara Anies Muhaimin 15,75%, Prabowo Gibran 66,38%, Ganjar Mahfud 17,87%. Beralih ke Provinsi Kalimantan Barat, jumlah data masuk 81,75%. Perolehan suara Anies Muhaimin 22,96%, Prabowo Gibran 60,57%, Ganjar Mahfud 16,47%. Kalimantan Selatan jumlah data masuk 69,96% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 36,01%, Prabowo Gibran 57,42%, Ganjar Mahfud 6,57%. Kalimantan Tengah jumlah data masuk 77,94% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 17,18%, Prabowo Gibran 72,09%, Ganjar Mahfud 10,73%. Kalimantan Timur jumlah data masuk 68,74%, jumlah suara perolehan Anies Muhaimin 19,91%, Prabowo Gibran 10,74%, Ganjar Mahfud 69,35%. Kalimantan Utara jumlah data masuk 79,56% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 18,1%, Prabowo Gibran 69,71%, Ganjar Mahfud 12,19%. Kepulauan Bangka Belitung, jumlah data masuk 85,93% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 22,65%, Prabowo Gibran 60,03%, Ganjar Mahfud 17,32%. Kepulauan Riau, jumlah data masuk 59,37%. Perolehan suara Anies Muhaimin 32,62%, Prabowo Gibran 55,64%, Ganjar Mahfud 11,73%. Provinsi Lampung jumlah data masuk 92,88% dengan perolehan Anies Muhaimin 15,57%, Prabowo Gibran 69,35%, Ganjar Mahfud 15,09%. Maluku jumlah data masuk 55,14% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 19,41%, Prabowo Gibran 63,34%, Ganjar Mahfud 17,24%. Maluku Utara jumlah data masuk 58,68% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 26,61%, Prabowo Gibran 60,89%, Ganjar Mahfud 12,51%. Nusa Tenggara Barat jumlah data masuk 82,21% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 25,87%, Prabowo Gibran 66,42%, Ganjar Mahfud 7,7%. Kemudian Nusa Tenggara Timur jumlah data yang masuk 71,18% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 5,29%, Prabowo Gibran 61,46% maksud kami, kemudian Ganjar Mahfud 33,25%.
Kemudian beralih ke Provinsi Papua, jumlah data yang masuk 31,94%. Perolehan suara Anies Muhaimin 10,82, Prabowo Gibran 59,41, Ganjar Mahfud 29,77%. Papua Barat jumlah data masuk 24,96 dengan perolehan suara Anies Muhaimin 11,54%, Prabowo Gibran 59,24%, Ganjar Mahfud 29,21%. Papua Barat Daya jumlah data masuk 39,33%. Anies Muhaimin mendapatkan suara 14,3%, Prabowo Gibran 61,25%, Ganjar Mahfud 24,45%. Papua Pegunungan jumlah data yang masuk baru 0,07% dengan perolehan Anies Muhaimin 20% suara, Prabowo Gibran 60,55%, Ganjar Mahfud 19,45%. Papua Selatan jumlah data masuk 18,08% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 10,67%, Prabowo Gibran 69,34%, Ganjar Mahfud 20%. Papua Tengah jumlah data masuk 4,66%. Perolehan Anies Muhaimin 11,37%, Prabowo Gibran 61,36%, Ganjar Mahfud 27,27%. Riau jumlah data masuk 68,19% dengan perolehan Anies Muhaimin 38,6%, Prabowo Gibran 51,94%, Ganjar Mahfud 9,46%. Sulawesi Barat jumlah data masuk 92,11% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 27,41%, Prabowo Gibran 64,91%, Ganjar Mahfud 7,67%. Sulawesi Selatan jumlah data masuk 79,03%, perolehan suara Anies Muhaimin 38,12%, Prabowo Gibran 56,94%, Ganjar Mahfud 4,94%. Sulawesi Tengah jumlah data masuk 10,98%, jumlah perolehan suara Anies Muhaimin 21,71%, Prabowo Gibran 69,40%, Ganjar Mahfud 8,89%. Sulawesi Tenggara jumlah data masuk 85,70% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 23,28%, Prabowo Gibran 70,76%, Ganjar Mahfud 5,96%. Sulawesi Utara jumlah data masuk 94,04% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 7,34%, Prabowo Gibran 75,29%, Ganjar Mahfud 17,37%. Sumatera Barat jumlah data masuk 91,02%, perolehan Anies Muhaimin 56,5%, Prabowo Gibran 39,56%, Ganjar Mahfud 3,93%. Sumatera Selatan jumlah data masuk 82,39% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 19,09%, Prabowo Gibran 69,3%, Ganjar Mahfud 11,61%. Sumatera Utara jumlah data masuk 61,43% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 29%, Prabowo Gibran 58,74%, Ganjar Mahfud 12,25%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.